Camtasia 9 has been rebuilt from the ground up to help you produce stunning videos without being a professional video editor. With a modern UI, the features you know and love are easier to find. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बिज़ी होंगे। ठीक है, आज हम सबक पढ़ेंगे नामदेव माली। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। उसके जो उर्दू स्लीस और नसर और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और एंड पे मैं आपको इसके जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस सबक का नाम है नामदेव माली और इसके लिखने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, थोड़ा सा मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी के एक गांव हापुड़ में पैदा हुए। ठीक है, इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए MAO कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ वो प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के हम जमात रहे। 1894 यानी कि 1894 में BA करके हैदराबाद दुक्कन चले गए। ठीक है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी होती है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना होता। जब भी आप नसर करते हैं या सलीस करते हैं तो उसके बारे में, मुसन्नफ़ के बारे में आपको थोड़ा सा उनका नाम और वो कहाँ रहते थे, तालीम कैसे हासिल की, थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी होती है। ठीक है, तो मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया महक़क़ व निक़ाद, माहिर लुग़त निगार और उम्दा इंशा पर्दास थे। उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और तरजीह के लिए पूरी उम्र जाँ फ़शानी से काम लिया। उर्दू को एक पाकिस्तान की सरकारी दफ्तरी और ज़रिया तालीम की ज़बान बनाने के लिए वो उम्र भर कोशा रहे। वो उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे मगर उनकी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ। ताहम कराची में उर्दू कॉलेज ज़रूर कायम हो गया। फ़िल हकीकत वो उर्दू के बहुत बड़े मौसन हैं। उनकी नाकाबिले फ़रामोश खिदमात के पेश नज़र उन्हें बब्बाए उर्दू का लक़ब भी मिला। ठीक है, ये किसने लिखी? मौलवी अब्दुल हक ने। और सबक का नाम क्या है? नामदेव माली। ये एक माली के बारे में है। इसकी भी आपको मैं थोड़ी सी जो है डेफिनेशन बता देती हूँ कि इस सबक में वो क्या बता रहे हैं। इसका मरकज़ी ख़्याल है कि इस कहानी में मुसन्निफ़ ने एक माली की खूबियाँ बयान की हैं। ठीक है, वो एक नीच ज़ात से तल्लुक़ रखता था मगर सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मिरास नहीं है। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही हो सकती हैं जैसी ऊंची ज़ात वालों में। ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि वो बहुत कारगुजार और मेहनती था। अगर कोई उसको उसकी कारगुजारी पर किसी किस्म का इनाम देना चाहता तो वो इस इनाम को लेने से इनकार कर देता। उसे अपने काम से इश्क था। आखिर काम करते करते ही वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। ठीक है, ये था कि उसके बारे में जिसका नाम था देव माली था वो, और उसके बारे में वो कैसे काम करता था और कैसे रहता था और ये इसके बारे में ये सारी उन्होंने कहानी बताई हुई है। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट करेंगे। इसकी जो ख़ास जो इनके पैरे हैं उनकी सलीस उर्दू करेंगे। ठीक है, और जो सैको सबाक करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इस चैप्टर का पहला पैरा है पैराग्राफ, जो कि नंबर 1 है। वो खुद भी साफ़ सुथरा रहता था, यहाँ से लेकर आईना बना रखा था यहाँ तक। ठीक है, ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें बताया गया जो इम्पोर्टेड हैं, जो पेपरों में आपके आ सकते हैं, ज़रूरी हैं ये। ठीक है,
تو یہ پہلا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں. وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا, یہاں سے لے کر آئینہ بنا رکھا تھا. سب سے پہلے ہم یہ پیراگراف پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اس کے ورڈز میننگ بتاؤں گی, اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے سیاق و سباق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہے وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا, اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. کیا مجال جو کہیں گھاس پھونس یا کنکر پتھر پڑا رہے. ٹھیک ہے, روشیں باقاعدہ, تھانولوے درست, سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر, جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ, غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے پڑھتے ہیں ورڈز میننگ. تو یہاں پہ میں نشان لگائے ہیں اور مشکل ورڈز پہ, اور اس کے مطلب بتاتی ہوں آپ کو. چمن کا مطلب ہے باغ. ٹھیک ہے, آگے ہے رسوئی کا چوکا. رسوئی کا چوکا چولہے کے ارد گرد کی جگہ. ٹھیک ہے, مجال جرت. اس کے بعد ہے روشیں کیاریاں راستے, جو کیاریاں جس میں پھول یا وہ پودے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ قاعدے سے طریقے سے. ٹھیک ہے, تھانولے ہوتا ہے درخت کو پانی دینے کے لیے جگہ. درخت کو پانی دینے کے لیے جگہ جو آس پاس جو پودوں کے ارد گرد بنائی جاتی ہے جس میں پانی ٹھہرا رہے اور پودوں کو پانی لگے, تھانولے اس کو کہتے ہیں, درخت کو پانی دینے کے لیے جگہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے الفاظ معنی. تو اس کے سیاق و سباق میں ہے کہ اب اس میں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتانی ہے کہ اس پیراگراف کو آگے جو اس کی سلیز کرنے سے پہلے کہ تشریح کرنے سے پہلے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے, کس کے بارے میں بتایا گیا. سیاق و سباق مطلب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ کا مالی تھا. ٹھیک ہے, نام دیو آدمی کا نام ہے, نام دیو پورا اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, مقبرہ جو تھا رابعہ درانی, اورنگ آباد جگہ ہے کہ باغ کا مالی تھا. وہ بہت محنت سے کام کرتا تھا. جب دیکھو وہ پودوں کے سامنے بیٹھا ان کی کیاریاں صاف کرتا رہتا تھا تاکہ پودوں کو پانی دینے میں مصروف ہوتا. اسے اپنے کام سے عشق تھا. جس وقت وہ پودوں کی دیکھ بھال میں مگن ہوتا اس وقت اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ ہوتی. وہ پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال اس طرح کرتا تھا جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے. ٹھیک ہے, باغ میں رہنے کی وجہ سے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت بھی ہو گئی تھی. وہ ان جڑی بوٹیوں کو بچوں کے علاج کے لیے استعمال کرتا تھا. مالی عام طور پر کاہل, سست اور کامچور ہوتے ہیں, لیکن نام دیو بہت محنتی تھا. اسے اپنے کام کے صلے میں کسی ستائش یا تعریف کی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ تو سیاق و سباق تھا کہ اس مالی کے بارے میں کہ وہ کیسا تھا اور وہ کیسا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس پیراگراف کی جو تشریح ہے سمپل ورڈز میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کو الفاظ معنی آتے ہیں تو آپ وہ ان کے معنی لکھ کے تو سمپل ورڈز میں آپ پورے پیرے کو لکھیں گے تو وہ آپ کی سمپل تشریح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پھر آپ کی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام بتایا, پھر آپ نے الفاظ معنی کو دیکھا, اس کو حل کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سیاق و سباق بتایا, اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی تشریح میں سمپل آپ نے اپنے ورڈز میں بتانا ہے, اس کو آسان الفاظ میں. تشریح ہے, نام دیو تھا تو ایک نیچی ذات کا آدمی, مگر اس کے باوجود وہ صاف ستھرا رہتا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح وہ خود صاف ستھرا رہتا اسی طرح وہ اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا. باغ کی صفائی کی طرف وہ خاص طور پر دھیان دیتا تھا. باغ کی زمین اس طرح صاف ہوتی جس طرح باورچی خانے میں چولہے کے ارد گرد کی جگہ صاف ہوتی ہے جہاں روٹی بنائی جاتی ہے. کسی طرف کوئی کنکر
पत्थर या घास फूस नज़र नहीं आता था। उसने बाग में बाकायदा रास्ते बना रखे थे। ये रास्ते भी बहुत साफ़ सुथरे थे। पौधों को पानी देने की जगह भी साफ़ सुथरी थी। जब नामदेव देखता कि दरख्तों की शाखें ज़्यादा हो गई हैं और बदनुमा मालूम हो रही हैं, तो वो ज़ायद शाखों को काट कर दरख्त को खूबसूरत बना देता। सुबह से शाम तक वो बाग को खूबसूरत बनाने में लगा रहता। किस्सा मुख्तसर के नामदेव का बाग इस तरह चमकदार और साफ सुथरा था जैसे कोई आईना होता है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस पैरे की कि सिंपल वर्ड्स में देखिए आपने वही पैराग्राफ है पूरा, उसको आपने जो वर्ड्स मीनिंग है उसको सामने रखते हुए सिंपल पूरा आपने वो बता दिया या लिख दिया तो वो उसका पूरी तशरीह हो जाए। तशरीह का मतलब होता है आपने आसान वर्ड्स में लिखना है, उस मुश्किल को आसान करके लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 2 जो कि है ये वो वक्त था कि कहत ने, यहाँ से लेकर आबे हयात था यहाँ तक। ठीक है, वो वक्त था कि कहत ने लोगों के आसान ख़ता कर रखे थे, यहाँ से लेकर आबे हयात तक नेक्स्ट पैरा है। तो अभी हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, तो ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के आसान ख़ता कर रखे थे और उन्हें पीने को पानी मुश्किल से मुयस्सर आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से लेकर ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू किया। पानी क्या था, यूँ समझिए कि आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। तो अब पढ़ते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। तो ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के आसान ख़ता कर रखे, कहत ने खुश्क साली ने। ठीक है, आसान ख़ता कर रखे, आसान ख़ता होना, परेशान होना, होशो हवास जाते रहना, और उन्हें पानी पीने को मुश्किल से मुयस्सर आता। मुयस्सर आता मतलब मिलता, मिलना, मुहैया करना, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बड़ी किल्लत यानी कि कम हो जाना, कमी। ठीक है, तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू किया। पानी क्या था, यूँ समझिए कि आधा पानी और आधी कीचड़ होती। ठीक है, तो लेकिन यही गदला पानी यानी कि मैला गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। आबे हयात यानी कि अमृत, ऐसा ख्याली पानी जिसके पीने से मौत नहीं आती। आबे हयात वो पानी जिसको पीने से मौत नहीं आती। ठीक है, उम्मीद है आपको वर्ड्स मीनिंग समझ आ गई होंगे। अब हम इसके पढ़ते हैं सियाको सबाक। तो इस पैराग्राफ में जो बताया गया है कि अक्सर माली कामचोर और सुस्त होते हैं, वो काम के औकात में भी आराम करना चाहते हैं। यहाँ कहीं मालिक नज़रों से ओझल हुआ और वो आराम करने लेट गए, लेकिन नामदेव ऐसा नहीं था। एक साल ऐसा हुआ कि बारिश ना हुई, लेकिन लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। काम चोर मालियों ने शुक्र किया कि अब उन्हें बाग की ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि पानी ही मौजूद नहीं था। इस वजह से उनके बाग उजड़ गए, लेकिन नामदेव को बाग ऐसे वक्त में भी हरा भरा और सब्ज शादाब था, क्योंकि वो अपने बाग के लिए कहीं ना कहीं से पानी हासिल कर ही लेता था। इस काम के सिले में वो किसी इनाम का भी मुतमनी नहीं था। अगर कोई उसे इनाम देने की कोशिश करता तो वो कहता, कैसी ही तंगी और तरशी क्यों ना हो, एक बाप अपनी औलाद को पालता ही है। ये पौधे भी मेरी औलाद की तरह हैं। मैं उनकी निगहदाश्त के सिलसिले में किसी किस्म का इनाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये सियाको सबाक, ये आपके सबक में जो ये पैरा लिखा गया है उसकी ये थोड़ी डिटेल थी कि उसमें क्या डिटेल बताएगी। अब हम इसकी तशरीह, जैसे कि मैंने पहले बताया सिंपल वर्ड्स में, तो इसकी तशरीह करते हैं। काम से सच्ची लगन हो तो काम ऐसे तरीके से ही पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। एक साल कहत की वजह से पानी की कमी हो गई, ऐसे ही बाग के मालिक परेशान हो गए।
उन्हें डर था कि पानी न होने की वजह से पौधे मुरझा जाएंगे और उनका बाग उजड़ जाएगा। लोगों को पीने के लिए भी पानी मुहैया नहीं होता था, मगर नामदेव अपने पौधों के लिए कहीं ना कहीं से पानी ले ही आता था। वो इस वक्त पानी से अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी मिलने में और ज़्यादा कमी वाक़या हो गई तो नामदेव रातों को उठ कर जाता और अपने पौधों के लिए पानी तलाश करता। ऐसे में वो जोड़ों का पानी ही ढूंढ पाता, जिसके आधा पानी होता और आधा गारा और कीचड़। लेकिन यही गारा और कीचड़ पौधों की ज़िंदगी का ज़ामिन होता। यूँ महसूस होता जैसे ये पानी पौधों को क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी तशरीह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 3, जो कि है आपके चैप्टर से बाग के दरोगा, यहाँ से लेकर सिले की परवाह यहाँ तक। ठीक है, बाग के दरोगा से लेकर सिले की परवाह तक। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी जो है वर्ड्स मीनिंग करते हैं। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम खां फैंसी ख़ुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साय में जा लेटे। आम तौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़या हुआ है। आराम तलबी हम में कुछ मौरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया व माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह। यहाँ तक था ये पैराग्राफ। तो अब हम इसके देखते हैं अल्फाज मायने। ठीक है, बाग के दरोगा, दरोगा का मतलब मालिक मुहाफिज। ठीक है, अब्दुल रहीम खां फैंसी ख़ुद भी बड़े कारगुजार काम करने वाले और मुस्तैद शख्स, मुस्तैद होशियार। ठीक है, कारगुजार काम करने वाले, मुस्तैद होशियार और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालिक को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई यानी कि कमज़ोरी। ठीक है, हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साय में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़या हुआ है। आराम तलबी में हम में कुछ मौरूसी हो गई मतलब ख़ानदानी। मौरूसी का मतलब ख़ानदानी। लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने की सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया और माफिया का मतलब जो कुछ दुनिया में है, उससे बेखबर अपने काम में लगा रहता। न सताइश की तमन्ना, सताइश मतलब तारीफ़, और न सिले की परवाह और न बदले की परवाह। ठीक है, सिला, बदला, तमन्ना, सताइश। उम्मीद है आपको अल्फाज मैंने समझ आ गए होंगे। अब हम इसके पढ़ेंगे सियाक़ो सबाक़। तो इस पैरे के सियाक़ो सबाक़ में है कि नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगज़ेब के बाग का माली था। वो बड़ी तनदही से काम करता था। उसे काम से बड़ी दिलचस्पी थी। उसे अपने काम से इश्क था। वो पेड़ पौधों की हिफाजत औलाद की तरह करता था। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता और चमन को भी साफ़ सुथरा रखता था। वो काहिल और कामचोर ना था। वो बेमिसल कारगुजारी पर भी इनाम ना लेता था। वो मनकसर मिजाज और भोला भाला था। उसके चेहरे से बशाशत और मुस्कुराहट झलकती नज़र आती थी। वो छोटे बड़े हर एक की इज़्ज़त करता था। उसे काम के दौरान में गर्मी और सर्दी का एहसास ना होता था। उसे अपने काम से लगाव था। वो दुनिया से बेखबर होकर काम करता था। उसे सिले की तमन्ना थी, ना सताइश की परवाह। इसके बारे में एक शेर कहा गया है, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, सो बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। ठीक है, तो अब इसकी हम पढ़ते हैं तशरीह जैसे सिंपल वर्ड्स। आप एक दफ़ा सुनेंगे इसको, आप दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ौरन याद हो जाएगा। वर्ड्स मीनिंग जो आप एक दफ़ा उसके लाजमी देखें।
تو تشریح ہے، نامدیو کو اپنے کام سے عشق تھا۔ باغ کے محافظ عبدالرحیم خان فینسی بہت زیادہ کام کرنے والے اور ہوشیار آدمی تھے۔ وہ سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دوسروں سے بھی کام کھینچ تان کر لیتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی۔ اگر انہیں ذرا سی بھی ڈھیل دی جاتی تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، یا بیڑی پینے لگتے تھے، یا پھر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ انسان عام طور پر کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی بھی کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اسے کام کے سلسلے میں نہ تو کسی تعریف کی خواہش تھی اور نہ ہی کسی صلے کی پرواہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تشریح میں نے کتنے آپ کو عام سے ورڈز میں سمجھا دی ہے کہ کیسے آپ نے تشریح کو سمپل ورڈز میں لکھنا ہے۔ جب آپ سیاق و سباق میں بھی یہی کچھ بتانا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے کہ تشریح جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کے بعد ورڈز بائی ورڈز تشریح آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 4، جو کہ ہے ایک دن نامعلوم وہاں سے لے کر جان دے دی یہاں تک۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی، یہاں سے لے کر آخر اسی میں جان دے دی یہاں تک۔ ٹھیک ہے، اب ہم پیرا پڑھتے ہیں۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کو یورش ہوئی۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہے جو اس کے پڑھتے ہیں ہم لوگ مشکل ورڈز۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، مطلب حملہ ہوا۔ یورش حملہ ہونا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا مطلب موت، قضا موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ غضبناک، خوفناک، جھلڑ اس جھرمٹ۔ ٹھیک ہے، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ ایک خوفناک جو جھنڈ تھا وہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ تو یہ تھا پیراگراف نمبر 4۔ تو اس کا ہم پڑھتے ہیں سیاق و سباق کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ نامدیو مالی ایک محنتی اور جفاکش انسان تھا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ بہت دلچسپی اور تندہی سے کام کرتا تھا۔ وہ بہت بھولا بھالا اور سادہ مزاج کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ پودوں کی حفاظت اولاد کی طرح کرتا تھا۔ اسے گرمی یا سردی کا کوئی احساس نہ تھا۔ اسے اپنے کام پر فخر نہ تھا۔ اسے صلے کی پرواہ تھی اور نہ ستائش کی تمنا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ جب اس کی قضا آئی تو آن واحد میں آ گئی۔ تو اس میں کہتے ہیں زندہ رہنا ہے تو میر کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو۔ تو تشریح ہے اس کی۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ سب بھاگ بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے۔ نامدیو کو بالکل خبر نہ ہو سکی، کیونکہ وہ بڑی دلچسپی اور تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ مکھیوں نے اس غریب کی ناک پر حملہ کر دیا۔ اتنا کاٹا کہ وہ بیچارہ بے بس ہو گیا۔ آخر کار اسی حالت میں اس نے جان دے دی۔ اس کی موت اس لیے تعریف کے قابل ہے کہ اس نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پیراگراف نمبر 4۔
امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ 4 پیراگراف تھے جو کہ آپ کے سبق سے لیے گئے ہیں اور جو کہ امپورٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اس کی تشریح, سیاق و سباق, ورڈ میننگ سب کچھ بتا دیا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے بک میں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. Welcome to Learning Camp Intro. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہاں ملیں گی اردو کی کلاسیں بالکل فری. اور